Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku kataba lamun nulis sapa huwa man, nulis bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim, fajawada nulim bagusaken sapa huwa man, jani marang tulisane lembagusaken ta'ziman krana ngagungaken lillahi marang Gusti Allah, ghufira mengkodir ngapura lahu kaduiman apa ma barang serimata kota makang ustingin apa huwa mamin dan bisa king dosane man, wa malan barang serimata akhara kang dadi keri apa huwa ma. Jadi barang siapa yang menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan tulisannya itu dibikin yang bagus, maka si orang tadi dosanya yang telah kelewat diampuni dan dosa yang akan datang pun diampuni. Dosa yang kelewat atau yang akan datang diampuni berkat menulis bismillah dengan bagus. Ya, maka kamu kalau nulis itu belajar yang bagus, menulis bismillah dengan tulisan yang bagus mempunyai faidah yang besar, yaitu diampuninya dosa yang sudah kelewat dan yang akan datang. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba innalika nulis sapa ahadukum salah suwijine kabeh nulis bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim, falayamudda mengko becik ndawaaken sapa wa man ar-rahmana ing lafat ar-rahman, wa qala lan ngucapaken sapa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tamassaduna Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala walur Allah iku zayyana maes-maesi sapa Gusti Allah as-sama ing langit bil kawakib iklan biro-biro bintang, wa zayyana lan mais-maisi sapa Allah al malaikat ing malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al jannata ing swarga bil huri kelawan widodari wal kusur lan pira-pira gedhong, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al ayyama ing pira-pira dina biyaumil jum'ati kelawan dina Jumat, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al layali ing pira-pira bengi den bais-baisi bil lailatul qadari kelawan lailatul qadar, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah asyhura ing pirang-pirang bulan bisyahri Ramadan kelawan bulan Ramadan, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al masajid ing pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al kutub ing pira-pira kitab bil Qur'an kelawan Qur'an, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al Qur'an ing Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu menghiasi langit dengan bintang-bintang, menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril,
menghiasi surga dengan bidadari dan gedung-gedung, menghiasi hari-hari dengan hari Jumat, menghiasi malam dengan Lailatul Qadar, menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah, menghiasi kitab dengan kitab Al-Quran, dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim merupakan perhiasannya Al-Quran. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku qala lamun ngucapaken sapa huwa man Bismillahirrahmanirrahim ing Bismillahirrahmanirrahim, kutiba mongko den tulis sapa ismuhu jenenge man minal abrari saking wong kang bagus-bagus, wa bari'a lan nebaran sapa huwa man minal kufari saking pira-pira wong kafir, wan nifaqi lan pira-pira wong munafik. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka orang tadi oleh Allah ditulis ke dalam namanya, ditulis termasuk kelompoknya orang-orang al-abror, orang yang bagus-bagus. Kuwi aja kemepetan kono kuwi. Aja kemepetan rene. Udah jawil-jawilan kowe. Jadi orang yang menulis bismillah, maka si orang tadi namanya dicatat oleh Allah termasuk kelompoknya al-abror, orang yang baik-baik. Wa bari'a minal kufari, dan ditulis sebagai kelompok orang yang terbebas dari kufar, wan nifaqi dan munafik. Hanya sekedar menulis bismillah, namanya dicatat sebagai orang baik-baik, terbebas dari kekufuran dan terbebas dari kemunafikan. Ini istimewanya bismillah. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku lamun ngucapaken sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim, ghafara mengkar ngapura sapa Allah Gusti Allah marang man ma ing barang semata kota mekaus dingin apa huwa maming dambi sing dosane man. Di samping tadi namanya dicatat sebagai orang baik-baik, orang yang membaca bismillah juga dosa-dosanya diampuni. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum nalikane jumeneng sapa sira kabeh, fakulu mengko padha ngadeg sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lan lapal wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa mangko temen sedene menang saka idza tabukum ing dalem mereka yang ngrasani sapa nas kaum ing sira kabeh yamnauhum mukarab nyegah ing nas sapa malaku malaikat adzalika sing mengkono irtabu atau ngerasani. Barang siapa yang ketika berdiri sehabis duduk, kayak kamu ini kan duduk, nanti kalau berdiri baca bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iki fainan nasai kita apabila dirasani oleh manusia, apabila ada orang yang berghibah dengan kamu itu, maka akan dicegah oleh Allah. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum indra barakan lungguh sapa sira kabeh majlisan ing majelis fakulu
mongko padha ngucap sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fa in fa'ala mongko lawan agawe sapa wong zalika ing mongkon-mongkon kaul bismillahirrahmanirrahim ilaih wa kala mongko arep masrahaken sapa Allah Gusti Allah malakan ing malaikat yamnauhum kang arep nyegah sapa malak hum innas minal ghibati sing ngrasani hatta layak tabukum sing ora padha ngrasani sapa nas ka ing sira. Jadi kalau orang mau duduk kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, ini orang tadi dijaga oleh Allah untuk tidak ngerasani orang dan tidak dirasani orang. Ya. Jadi siapa saja mau duduk membaca bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, maka orang tadi dijaga oleh Allah tidak melakukan dosa berupa ghibah dan tidak diribah orang lain berkat daripada membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Al-babur rabi'u fi fadilatis sholati ala nabi. Al-babu taibab ar-rabi'u kana awal papat iku fi fadilatis sholati dalam martelakan kautamaane maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sing sapa iku sallallahu gelem maca selawat sapa wa man alayya ing atase ingsun wahidatan kelawan sepisan sallam ko paring tambah rahmat sapa Allah Gusti alaihi atase man asran kelawan ping 10. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi man utawi sapa iku sallallahu gelem maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun alfa marotin kelawan sewa balan nam yamut mukaramati sapa man hatta yubasyaro sehingga den bebungai sapa lahuman bil jannati kelan surga. Kata Nabi, barang siapa yang mau membaca selawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membaca selawat kepada orang tersebut 10 kali. Kalau Allah membaca selawat artinya Allah memberi rahmat. Ya, kamu membaca selawat misalnya Allahumma sholli ala Muhammad ya 1 kali, atau selawat apa saja 1 kali, Allah akan membaca selawat kepada kamu 10 kali. Artinya Allah akan memberi rahmat kepada kamu 10 kali. Nah, ini sangat beruntung. Orang diberi rahmat oleh Allah itu orang yang paling beruntung. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia itu kan tujuannya kan mencari ridho Allah. Agar apa? Agar diberi rahmat Allah, ya. Mencari ridho Allah agar mendapat belas kasihan dari Allah. Karena hidup itu kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, di mana saja, jadi apa saja menjadi enak, menjadi nyaman karena mendapatkan rahmat Allah. Di mana saja itu enak. Dan barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali, dikatakan kata Nabi lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Orang tadi tidak akan mati kecuali akan diberi kabar gembira dengan masuk surga. Ya, membaca sholawat apa bebas, sholawat apa saja. Sholawat yang panjang misal seperti Nariyah atau sholawat munjiat bebas, atau yang pendek selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali,
orang tadi tidak akan mati kecuali diberi kabar gembira dia itu akan masuk surga berkat membaca sholawat. Tapi kalau bagi santri sholawatnya itu kelasnya sudah kelas wiridan, bukan kelas terbangan. Ya, kadang itu orang itu senang baca sholawat tapi hanya senang ketika terbangan tok. Ya, ketika terbangan ada show itu senang baca sholawat yang itu. Tapi setelah sampai di rumah pulang nggak pernah wiridan baca sholawat. Itu bukan pencinta sholawat, itu baru pencinta seni dan pencinta lagu-lagu. Ya, kalau ada show sholawat, wah berangkat kasih senang. Ya itu bagus dan itu dapat pahala. Tapi kalau level santri tidak berhenti di situ. Santri itu sudah naik levelnya, baca sholawat bukan sekedar ketika terbangan, bukan sekedar ketika show itu, tapi lebih daripada itu, yaitu memang sudah menjadi aurat, sudah menjadi wiridan, sudah menjadi mujahadah. Nah, 1000 kali kamu mujahadah membaca sholawat 1000 kali, maka akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sing sapa wong iku sholawat gelem maca sholawat sapa mana alaiya ing atas ingsun sholatan kelawan maca sholawat wahidatan sepisan kang sepisan salam qarab maca sholawat sapa Allah Gusti Allah biya kelawan sholatan lantaran sholatan asal kelawan 10 kali padha karo mau. Wa man utai sing sapa iku sholawat maca sholawat sapa man alaya ing atas ingsun asal kelawan ping 10 salam qarab paring tambah rahmat sapa Allah Gusti Allah biya kelawan sholatan miatan kelawan 100. Wa man utai sing sapa iku sholawat maca sholawat sapa man alaya ing atas ingsun miatan kelawan 100 salam qarab paring tambah rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi wasallam biya kelawan antara sholatan alafan kelawan 1000. Wa man utawi sing sapa iku sholawat maca sholawat sapa man alaihi ing atas ingsun alafan kelawan 1000 lam tamussahu mengko ora ngenani ing manopan naron neraka. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan membaca sholawat kepada orang tadi 10 kali. Orang yang baca sholawat 10 kali, Allah akan membaca sholawat kepada orang tadi 100 kali. Orang baca sholawat 100 kali, Allah baca sholawat 1000 kali. Orang baca sholawat kepada Nabi 1000 kali, lang tamus sahunar, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yakni seperti tadi diberi kabar gembira untuk masuk surga. Maka senang-senanglah baca selawat sambil duduk, sambil apa. Bahkan kamu itu sebaiknya duduk di mana saja baca selawat meskipun hanya 1 kali, agar tempat yang kamu duduki itu besok menjadi saksi atas selawat kamu. Di mana saja. Misalnya kamu naik bis baca selawat meski hanya 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dari bis, nanti turun dari bis di terminal, duduk sebentar di terminal nunggu mobil lain, baca selawat lagi. Nanti naik bis lagi baca selawat lagi. Pokoknya setiap tempat yang kamu duduki jangan lupa dibacakan selawat meski hanya 1 kali. Apa tujuannya? Tujuannya agar tempat-tempat yang kamu duduki itu besok menjadi saksi atas bacaan sholawat kamu. Paham ya? Man utawi wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
manutai sapa wong iku nasya lamun lali sapa man salat ing maca selawat ngalayang atas ingsun faqad ahta mongko teman-teman keluputan sapa man atorikul jannati ing dalane swarga. Orang yang lupa baca selawat kepada orang yang lupa baca selawat kepada Nabi sama saja dia lupa jalan menuju surga. Ya, sekali lagi orang yang lupa baca selawat kepada Nabi sama saja dia lupa jalannya menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.